সোমবার মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে আগরতলার লিচু বাগান স্থিত অ্যালবার্ট এক্কা পার্কে বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন রাজ্যপাল ইন্দ্র সেনারেড্ডি নাল্লু। রাজ্যপাল ছাড়াও এদিন উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী শান্তনা চাকমা সহ অন্যান্যরা এবং শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করার পর তিনি জানায়, এদিনই পাকিস্তানের 90,000 জওয়ান হার মেনেছিল ভারতের সেনাদের কাছে এবং এরকম নজির আর গোটা বিশ্বের মধ্যে দ্বিতীয়বার স্থাপন হয়নি। ভগবান যেন জওয়ানদের আরো অনেক বেশি শক্তি প্রদান করেন, তাই তিনি প্রার্থনা করেন। भारत के जवान अपने ताकत दिखा के 1971 पाकिस्तान बांग्लादेश वार में विजय प्राप्त हुआ है। वो विजय दिवस आज 16 है। ये दिन में पाकिस्तान के 90,000 सोल्जर्स सरेंडर होके हार मांगे हैं। हार मांग के वो सरेंडर हुए हैं। इतने बड़े प्रमाण पे विश्व में, वर्ल्ड में कहाँ भी इतने बड़े प्रमाण पे सोल्जर सरेंडर हुआ से दूसरा ये नहीं है। वैसा क्रेडिट अपने वीर जवानों को जाता है जो उस युद्ध में प्राण त्याग दिए हैं। उन सब लोगों के लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। उनके फैमिलीज को भगवान अच्छा शक्ति दे और मन दे, यही प्रार्थना करता हूं।